نعم وكاكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره وإكرامه أجمعين لله رب العالمين تمام سمناي ولا ولا نتا ولسا أسلموا نعم أمسك إلى خير الله على كامل خير الله آمين أمي فهمني على خير الله على كوكاري آمين أفرنا الله على كانياملو آمين أنا جمعنا على كاباسي آمين أنا جمعنا على كابتشي آمين سلامي تيمي على كاملا سراكا آمين نملا على كالا كاملاكا آمين على كامباتواكا آمين نسيدنا علي ربنا بقاي آمين صلى الله مصطفى كريم والسلام سنغري oko aslama onamore نعم anye iledu mindi ambade islamoma أها noye gazwatu karangai نعم imam aliyu نعم noye sayyidina ali بالبلي aga karanga wolo bla kele نعم anye ledu di o ma wona ala sona أها ngamna bara dabne شيء وكاكا oniyanga sigo foro foro شيء gazwatu karanga ka نعم shevolo la anya dabne أها abara gelara mun doni شيء otmanya nyingambi sagaka نعم kakaranga borobo شيء وكاكا بالبلي sayyidina ali ka karanga wolo bla نعم fejmen gara kono أها sababu jumɛn y'a to u sera ɲɔgɔn ma نعم ko ninnu kɛra cogo jumɛn na أها ko ninnu labanna mun kan نعم ni ala sɔnna an bɛ n'o walawala aw ye سنغري وكاكا وبيبي nin ye a tako fɔlɔ ye أها n'o y'a volume 1 ye شيلو la première épisode نعم de l'histoire أها de l'imam Aliou نعم au 7 bloc شيء appelé Karanga أها Seydina Ali ka Karanga نعم Karanga wolonwula ka seeti أها ni ala sɔnna nin y'a tako fɔlɔ ye شيء أودو Karanga wolonwula نعم a tako fɔlɔ أها ni ala sɔnna nin y'o ye شيء ni fɛn minnu bɔr'o la نعم a bɛn'o lamɛn سنغري وكاكا ni waati y'an sɔrɔ yɔrɔ min أها a b'an kɔri نعم an b'a bila o yɔrɔ la أيوة ni ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya an ma نعم an y'a bila yɔrɔ min na أها an b'a ta o yɔrɔ la ni ka tɛmɛ ni gɛnsotokaranga ye سنغري وكاكا وبيبي
arajo so caman ka demani an sɔrɔ yan Naam. k'a fɔ n'an ye karanga kasɛti min labɛn Naam. u mago b'a la k'a pase Tiɲɛ. arajo so caman Naam. an ka duguw la Aha. Bamako yan Naam. ani yɔrɔ wɛrɛw la Aha. u caman ka latiri an sɔrɔ Tiɲɛ. o tuma ni ala sɔnna olu ka baara ye ɛri la baara de ye Siga t'a la. o tuma an y'a kanu ka fɛn in bila ɛri kelen hakɛ la Naam. walasa an badenw ka se ka faamu sɔrɔ ka dɔɔni dɔɔni Tiɲɛ. gazi wato karanga Aha. a fɔlɔ n'a laban Naam. ala k'a ɲamulu Amin. ni kira muhamadu bonya na barika ye Amin. ni shirifu yɛrɛ hɔrɔma ye Amin. sɔli ala mustafa karim Wasalim. Sangare. namoro ye Naam. seyidina aliyu Aha. n'o ye asadali galibi ye Belebele. seyidina aliyu Naam. n'o ye karamala wajahu Tiɲɛ. seyidina aliyu Naam. a fa ye fatan ye Aha. binakɛ kɔnɔntɔn Ha. wolofa b'a dafa tan na Allahu Akbar. seyidina ali Waraba. seyidina ali fata Naam. a fa fɔlɔfɔlɔ Aha. o de ye abu talibi ye Tiɲɛ. abu talibi de ye seyidina ali yɛrɛ wolofa ye Ha. abu talibi Allahu Akbar. seyidina ali Naam. a fa filanan Aha. o de ye abdulahi ye Naam. abdulahi de ye kira muhamadu mustafa fasalima ye Tiɲɛ. Sangare. Siga t'a la. seyidina ali Naam. a fa sabanan Aha. o de ye zubairu ye Naam. zubairu de ye seyidina ali fa sabanan ye Tiɲɛ. seyidina ali fa naaninan Naam. o de ye abasi ye Aha. abasi de ye seyidina ali fa naaninan ye Ha. abasi Allahu Akbar. seyidina ali fa duurunan Naam. o de ye diraru ye Aha. dararu de ye seyidina ali fa duurunan ye Tiɲɛ. seyidina ali fa wɔɔrɔnan Naam. o de ye amzata Aha. amza de ye seyidina ali fa wɔɔrɔnan ye Tiɲɛ. asadulahi gali O do. amma seyidina ali fa wolonfilanan Naam. o de ye mukawamu ye Aha. mukawamu ye seyidina ali fa wolonfilanan ye Tiɲɛ. O do. seyidina ali fa seeginan Naam. o de ye abu lahabi Aha. abu lahabi de ye seyidina ali fa seeginan ye Tiɲɛ. a fa kɔnɔntɔnnan Aha. o de ye harisu ye Naam. harisu de ye seyidina ali fa kɔnɔntɔnnan ye Tiɲɛ. O do. amma seyidina ali fa tannan Aha. n'o ye laban ye Naam. gayidaku gayidaku de ye seyidina ali fa ta ye Aha. ninnu de welela ko seyidina ali bangebaw Naam. fayaba sira kan Tiɲɛ. maa tan don Allahu Akbar. seyidina ali Ha. seyidina ali fa ta in na Naam. mɔgɔ fila dɔrɔn de kɛra silamɛ ye Aha. ka don silamɛya la Naam. ka baya kɛ alakira ye Aha. ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'u ni ye Naam. n'u ka nafolo ye fo ka taa se u ka ɲɛnamaya banni ma Ha. mɔgɔ fila Allahu Akbar. o de ye amizata Aha. ani abbas Tiɲɛ. O do. amisa donna silamɛya la Naam. ni cɛtigiya de Aha. abasi minɛna kɛlɛ senfɛ Naam. nka abasi donna diinɛ na Aha. ni kira danaya de Allahu Akbar. Siga t'o la. ni mɔgɔ fila de sara silamɛya kan Aha. kira binakɛw la Tiɲɛ do. seyidina ali faw la Siga t'a la. asadulayi Belebele. seyidina aliyu Naam. karamallahu wajahu Aha. a tɛnɛmuso Naam. o ye wɔɔrɔ ye Aha. seyidina ali tɛnɛmuso Aha. maa wɔɔrɔ Ha. a tɛnɛmuso wɔɔrɔ Naam. o fɔlɔfɔlɔ Aha. o de ye safiyatu ye Naam. safiyatu de ye seyidina ali tɛnɛmuso fɔlɔfɔlɔ ye Tiɲɛ do. amma a filanan Aha. o de ye elbeida Naam. elbeida Aha. o de ye seyidina ali tɛnɛmuso filanan ye Tiɲɛ. Siga t'a la. seyidina ali tɛnɛmuso sabanan Naam. o de ye atikatu ye Aha. atikatu de ye seyidina ali tɛnɛmuso sabanan ye Tiɲɛ. amma seyidina ali tɛnɛmuso naaninan Naam. o de ye umaymata Aha. umaymata de ye seyidina ali tɛnɛmuso naaninan ye Tiɲɛ. seyidina aliyu tɛnɛmuso duurunan Naam. o de ye ariwa ye Aha. ariwa de ye imamu ali tɛnɛmuso duurunan ye Tiɲɛ. Siga t'a la. amma a tɛnɛmuso wɔɔrɔnan san n'o ye laban ye Aha. o de ye birata ye
birata de asal galibi sayyidina aliyu karamallahu wajhahu wadi sayyidina ali tanamsu worona sigata Allah libele sayyidina aliyu karamallahu wajhahu abangena magan dugu barka ma konnana chindo sayyidina ali bangena alkaba de kunna Allahu akbar asalullah libele Sayyidina Ali, le fils d'Abbas Talibi et de Fatima bin Asadou. Abbas Talibi de Sayyidina Ali. Ade Fatima bin Asadou. O de Sayyidina Ali. Folo. Magan ngono. Magan alkaba. O de alkasoy. Nabi Nabila Ibrahima kili alayhi salam. Allahu akbar. Nabila Ibrahima. Ale de ala ka so labɛn alikaba nga o kɔfɛ o nana kɛ jagokɛyɔrɔ ye ka na b'o la ka na kɛ boliso ye kira bangena k'a sɔrɔ alikaba ye boli marayɔrɔ de ye Nabila Ibrahima i y'a tɔgɔ dɔn ayi wala ko Kalilulahi ala terikɛ Ibrahima diɲɛ bɛɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye si jɛma y'a farikolo la Nabila Ibrahima don Allahu akbar dɔw ye saa ba filaw kɛ olu ma si jɛma ye kabako dɔw ye saa ba sabaw kɛ olu ma si jɛma ye dɔw ye saa ba kelenw kɛ olu ma si jɛma ye farikolo la nka Nabila Ibrahima de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye dugukolo kan min ye si jɛma y'a farikolo la Allahu akbar an fɔ adamaya tile kɛ o ma si jɛma sɔrɔ Sisa y'i tile kɛ Nabi Idrisa y'a tile kɛ Nabila Nuhu y'a tile kɛ fɔ tuuru nana se Nabila Ibrahima ale kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min ye si jɛma y'a farikolo la i ma diɲɛ taabolo ye bi denmisɛnnin dɔw bɛ ka bange ni si jɛma ye farikolo la kul man aleha fani fɛn o fɛn dalen don Ala bolo o bɛ ban siga t'o la ko tɔ bɛ laban Ala de tɛgɛ kɔnɔ Ala k'aw bolo jan amin Sayyidina Ali il est né 30 ans après la guerre des éléphants en l'an 600 de la naissance de Jésus-Christ et salut soit sur lui Sayyidina Ali bangena Samakele sa kɔfɛ san 30 Imamu Aliyu bangena Samakele kɔfɛ san 30 Sayyidina Ali bangena ka bɛn Nabila Isa bangeli san 600 ma san 600 mais kira bangena Samakele sa o kɔrɔ ye san 30 bɛ kira ni Sayyidina Aliyu cɛ kira bangena Samakele sa Rabiul Awwal tile 12 dɔnbakalo la o san 30 Sayyidina Aliyu de bangena Sayyidina Aliyu a bangena en l'an 600 de la naissance du prophète Jésus-Christ le fils de Marie Sayyidina Ali bangena Mariama de Isa ka bangeni san 600 na nga Muhammadu bangena sallallahu alaihi wasallam Isa bangeni san 500 ani 70 donc o tuma 70 bisaba Sayyidina Ali bangena san 30 kɛra bangeli kɔfɛ n'i ye 30 fara 70 kan o kɛra 100 n'i y'o fara 500 kan 600 dafara siga t'o la wala en l'an 600 de la naissance de Jésus-Christ Sayyidina Ali Muhammadu balimakɛ de don Sayyidina Aliyu Muhammadu dɔgɔnin don Sayyidina Aliyu Muhammadu burankɛ don Sayyidina Aliyu Muhammadu jigi don Sayyidina Aliyu Muhammadu ɲɛjɔyɔrɔ don siga t'o la asadulayi alakalib waraba Sayyidina Aliyu mujiza b'a la kabako b'a la il y a beaucoup de miracles siga t'o la kabako baw bɛ Sayyidina Ali la wallahi mais a ka kabako dɔ ye jumɛn ye Sayyidina Ali bɛ alabato la kaba ma bange Allahu akbar n'u y'i ɲininka bi kɔfɛ ko mɔgɔ jumɛn ye alabato k'a sɔrɔ a ma wolo a fɔ Sayyidina Ali kelen bɛ diɲɛ bɛɛ dalilu ye jumɛn ye a ye tariku lajɛ dɛ a
ay kitabu flabe maka ni muso ko lasir la maka muso garsakatigi ni muso ko kono ta maka ibina alkaba ko boli soko kani shuli boli ki kimere turu dugula boli ki sara boli la boli inyibe nyera la ngono modo ledo foi tu daga njigi ni ete njigi dami ga kan me kan njigi herela magam be arabi saudi tiabe ni muso ku ingar sagara ibina isra bulla Allahu akbar la kabo sayyidina ali basanuma ndo fatmata bintu asadu ala gar sagale sayyidina ali wala annana al kaba kono kabi ni shuri boli akwa bi bri amasaka bri akwa bi tiki amasaka tiki akwa bi da amasaka da akwa bi ikashuri jikuma shuri amasaka ni aywa abora kaba kono kana kenema ayi bri ayi kimatu ayi da ayi kolongolo awulla ako moko mume ayi anana buri yola na ko bi bri atisi mare wakbar ja ka be asad na galibi mabange abi gana ala bato ga maflafara ala ka Allahu akbar amu flafara ala ka bada kaba mabange sikato la abodu ga minga dugula do de do wa kirate kira min wa haramu do wa ya soro muamuru machi folo kage kire ni ya soro kira shibe sambi sabala kira dun kira kage kire ashi sambi dali Allahu akbar otuma ni ya soro kira te mago filledo me mago no ga filibe fatma bin asad masaka fili boli abada ni te dali ka fira sanmo Allahu akbar asad lay bilbala sayyidina aliyu igado abangina minge o mai ne foro ko ibba masaka shuli ni bol ko nge aywa aya do ala saka shuli buli yo sayyidina ali do islamela shi sanda shindo ka so jumutala masa jumusale Allahu akbar kangere dikrama sallallahu alaihi wasallam islamiyya chetiye nafiya ko tede jahiliya ko tede islamiyya hakika kedo sirata Allah ala ka huneja amin gazo to karanga amode kono sirata Allah niya akajete numero e kedo mi to ka faraso ka yordo dima o kata tema bamunde ni famu ala ka na dum amin ala ka gasro fuli amin kira horma kama amin sallallahu alaihi wasallam. La première épisode de l'histoire de l'imam Ali au 7 blocs. Avant mieux Sayyidina Ali ka kalanga wolofla ka chefti folo aywa Sayyidina Ali ka kalanga wolofla ka chefti numéro 1 ko nyowe tiendo na nous nous mettons sur la protection du Dieu tout-puissant. anyanya rabbil Allah ta'ala ka taga ko no sebbe bi sagi Allah mima ni chendra sirata Allah ali je famu fenge ay ala taga deli wa ala de taga mu'mini taga tiendo wani ala taga ma wara fote mu'mini na fa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar na contre les mauvais rois. ala kan gi shi masaka jugu toro amin masaka jugu Sayyidina Ali bin Zakaranga wolo blala ina masaka jugu yi nyana ina masaka jugu la alame ina masaka kafiru la alame tiendo ina masaka longulo la alame ninga shati ngono ni ala so ala ka zalu ce amin nam contre les mauvais féticheurs. ala kan gi shi ka bodo moto amin duma jugu tu ya fanyu ya fanyu ay mako tu galo ala de ce wallahi ala de ya damne o de ba ba tiendo les gens qui ont débuté exterminent les choses ala mi ko be damne ko be ba sirato la non et contre tous les mots de la création voilà quand dit ji ala ka damne de toro amin somo feme ni ala yoda anya ni setgi ala fe ala kan dit toro amin shetane ba no fe de tabano fe tiendo muminu ayatan da yara la ka sama mi ne cheka aywa ala man leeru tam ma shi qur'ana na ni muminite tiendo bon na mabarake ka muminu ni muminu mabarake ka sirala ni mabarake ma ke ko kodo ka boy jiya wa wala anga muminu ya sige muminu ma de sirato la
ala ko to di Qur'an na anya fo mumini hakika wala aha eto fo de to fo Qur'an e mi vo la mi je ko la men aywa ala ko anya fo Dieu dit dans les saints pour ala ko Qur'an na aha les vrais croyants na sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager na qui par la suite ne doutent point aha et qui luttent na avec leurs biens et leurs personnes dans les chantiers d'Allah ou dans les chemins d'Allah. C'est là les vrais véridiques. Alors que tu vois, les vrais croyants, agado mumini hakikao, sont seulement aussi mourés. Ceux qui croient en Allah, mourés da Allah, et son messager, anika da Allah ka kirala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui par la suite ne doute point. On m'a dit qu'il y a un kumana, ou un kumana. Autrement, et qui lutte, on peut dire obligatoire que tu n'es pas. Oui, il y a avec leur bien, leur personne à nous y dans les chemins d'Allah. C'est là sont les véridiques. Kolo de mɔgɔ tiɲɛtigiw ye aw cɛla. Olu de ye mumini hakikaw ye. Olu de ye mumini ladiriw ye. Olu de ye mumini vrai ye aw ni ɲɔgɔn cɛ. Siga t'a la. Yarabi ala k'an k'a ye. Ami. Ala k'an k'a ye. Ami. Imam Aliyu. Ale de ye mumini denw kuntigi ye. Allahu akbar. Ala daniya ba bɛɛ ɲɛmaa don. Belebele. Seydina Ali. Siga t'a la. Muminiw ɲɛmaa don. Seydina Ali. Tiɲɛ o ye baya kɛ alakira ye k'i yɛrɛ feere ala ma k'i yɛrɛ feere alakira ma n'a ka nafolo ye a n'a ninkun ye tiɲɛ belebele Seydina Ali a tile bɛɛ Arabi Saoudite bɛɛ a ɲɔgɔn fantankun de Allahu akbar waraba asilamɛw a ye dugawu k'an ye ayiwa wallahi n'an ye si sɔrɔ aw ɲɛ kuranɛ silamɛya ɲɛfɔ a ye tiɲɛ don Nous Seydina Ali asal le galibi diɲɛ bɛɛ a ka tile la a ɲɔgɔn fan dan kibaru ma dɔ kitabu si kɔnɔ a bɛ nin bɛɛ la dɔrɔmɛ kun t'a bolo kaba foyi kun t'a bolo kabako Seydina Ali waraba o la kira ko laara don ko ni mɔgɔ min ko n ka fanden de y'a to n ma se ka kɛ silamɛ ye ko ala bɛ Seydina Ali wele ka na k'i jɔ k'o jɔ a bɛ jiyɛma kɛ ayiwa sabu foyi kun t'a bolo tiɲɛ don nka o ma bali cɛfarinya la siga t'o la belebele foyi kun t'a bolo o ma bali doli la silamɛya la tiɲɛ kan siga t'o la mais on filɛ bi ni fɛn tɛ min bolo ɛ ko silamɛya tiɲɛ ni fɛn t'i kun dɛ oui ni fɛn t'i kun o b'a nɔgɔya kɛ tiɲɛ don nka hali ni fɛn t'i kun silamɛya b'i ɲɛ siga t'o la belebele kira bi fatu don min a kitabu filɛ dɛ ayiwa n'i y'a ka so bɛɛ lajɛ i ti dɔrɔmɛ 200 sɔrɔ kira Muhamadu sallallahu Allahu akbar mais e ka don banque la bari sisi ayiwa Amérique France Asie Europe jamanaw kan Mali la yan an kɛ bɛ ka kɔnɔw dayɛlɛ fan bɛɛ tiɲɛ don ka wari k'a kɔnɔ fan bɛɛ siga t'o la anw y'an bɛna to diɲɛ kɔnɔ abada valisiw fan bɛɛ fara o la tuma dɔw la n'i ye kira ye kɛnɛ ma kira muso tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma kabako u bɛ jɛ sanfɛ kelen de la Allahu akbar mais anw ka valisiw falen don o bɛɛ la mɔgɔw b'o lawolo siga t'o la ala k'anw lajɛ sir Nous commençons par le grand nom de Dieu. namora ye an y'an sinsin Allahu Taala tɔgɔ barika ma ye se bɛɛ bɛ segin ala min ma siga t'o la an y'an sinsin ala tɔgɔ barika ma ye o ka kan a bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ a y'a janto nin na ayiwa a y'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye o ka kan n'a ye ko o ko daminɛ ni ala tɔgɔ ye fo ala ka barika don a bolo siga t'o la na Le clément qui manifeste sa clémence. ala min ye diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi ye a ye diɲɛ hinɛ lɔbɔ kafiri ni silamɛ n tɛ foyi la bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ diɲɛ nɛɛma la tiɲɛ don diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi don siga t'a la diɲɛ hɛrɛ siri ni silamɛw la dɛ ayiwa ala ye fɛn o fɛn da a bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ diɲɛ nɛɛma la tiɲɛ don siga t'a la o la ala ko kira ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tiɲɛ don Mamadu ne ala min ci foyi kama dɛmɛw ka hɛrɛ sɔrɔ kɔ siga t'o la a ma fɔ silamɛw ka hɛrɛ sɔrɔ dɛ dɛmɛw
ama fo magaw de ko dalo Chendo. ama fo madina gaw de ko dalo Chendo. ama fo adama do ne ko dalo be ka here Wara. asma kira nana ni muyede islamia Anyefo. asma islamia yere muyede ala daliya ko fe ki kle ki jogonya adu fo de mago islamia Ngara. Wala. pour que ala daliya o de nyefo mowe o de bina ni wajuli avec dongodo c'est ala daliya o islamia bane ki ki Bebe. sabu ni dara ala la ala ko mi boke ni dara ala la ala ko min to boto ni dara ala la ne ko janwe bi bi dala ka be mais ala daliya de tana o de anzigilay nyon namar de nyon ta chela Allahu akbar. ala daliya tana de mi trouve bloqué le tew mais wallahi mimi chenka ala ka do Sigatola. wallahi anu tsega be Samare. gawani tiyen tɛ se ka bɛɛ o Abada. n ko diɲɛ gurupu fila n y'o f'i ye ɲumangala ni cɛnikɛla ni mɔgɔ min ko m'a dilan mɔgɔ minnu b'a dilanlen fɛ u bɛ fara i kan k'i dɛmɛ mɔgɔ min ko k'a b'a tiɲɛ minnu bɛ fɛ a ka tiɲɛ olu bɛ fara i kan k'i dɛmɛ a ka tiɲɛ Sigatola. diɲɛ ye nin fila ye dɛ o tuma silamɛw a balimakɛ n'a ka garibukɛ anw wulila de k'a fɔ an bɛ diinɛ dɛmɛ ni tiɲɛ ye datugulen ninnu k'u dayɛlɛ ni tiɲɛ ye k'u banba diɲɛ kɔnɔ ni tiɲɛ ye mɔgɔ minnu b'a fɛ u ka dɛmɛ olu ka na an dɛmɛ Obinye. Awala ni minnu da fɛrɛ olu k'an gɛlɛ o bɛɛ bɛ yaala an kɛ ko nɛ tɛ se ka gabakuru fɛgɛya fiyewu gabakuru min ka giri n'i y'a fɛgɛya ni nɛ ye n'i b'a ta n'i ye fɛn ye fila da la i b'a dɔn ko fɛn giriman kun don o wulibali ye dɛ o cɛ ala k'an kunna ja a ye sabali diɲɛ mumuni ka kaso de walahi ala ye diɲɛ hinɛ lɔbɔ an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la nka diɲɛ mumuni ka degun so ye lafiya tɛ n'an ka fiye nka an k'an ku ko dɔ b'o kɔfɛ fɛn jumɛn b'o kɔfɛ na Le miséricordieux. lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen fɛn b'a kɔfɛ ala ko lahara nɛɛma n y'a da ka bila ka mɔgɔw kɔnɔ minnu sɔnna ala la ka da kira la ala ni kira ye min fɔ u y'a kɛ u seko la n'u sara u ka ko ɲuman ni y'u fa m'u don alijɛnɛ na mais anw fɛ yan bi selilawalew de kɛra alijɛnɛ kɔnɔ den jagabɔlaw de kɛra alijɛnɛ kɔnɔ den hijikɛlaw kɛra alijɛnɛ denw ye forogatigiw kɛra alijɛnɛdenw ye jalamugutigiw kɛra alijɛnɛdenw ye o tuma ka mɔgɔ tɔ bɛɛ kɛ jalamɛden ye anw fɛ yan kɔni ala mago tɛ forokiya la forokiya tigi ko don ala mago tɛ kɔlɔsi la kɔlɔsi tigi ko don ala mago t'i ka seli la fo e yɛrɛ ye jɔnni ye ala mago de b'i ŋaniya na ani baara mais ni seli banna i bɛ mun kɛ ala b'o lajɛ yanni seli ka daminɛ i ye mun kɛ ala b'o lajɛ ala b'i dɔn a b'i dɔn a bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nka ala b'an bɛɛ dɔn dɛ walahi siga t'o la o tuma ala ye mun fɔ kira ye a ɲɛfɔ ala ko kira ma Muhamɛd n'i ci ni silamɛya min ye taa di ala ka jɔnw ma taa di muminw ma taa di n'u y'a kɛ u bɛ lafiya diɲɛ na wal akirata ni lahara siga t'a la mais kira nana ni minnu ye jogo minnu ye dɛsɛ kɛra k'o kɛ i ni karamɔgɔw ye bi hali bi wajuli la misiri kɔnɔ karamɔgɔw alimamiw wajulikɛlaw arajow la bɛɛ bɛ wajuli kɛ k'a ban si da tɛ gosi jogo ko kuma la ayiwa kabako olu sinsin silamɛya karamɔgɔw de kan silamɛya maɲɔgɔnlaw wele ala ye fɛn dɔ don silamɛya kɔnɔ n'a y'a kɛ a b'a dɛmɛ silamɛya la n'a ma kɛ a kafiriyara mais silamɛya yɛrɛ bɛ yen o ni ala ka karamɔgɔ tɛ kelen ye ayiwa karamɔgɔ in nɔ ala ye seli kɛ silamɛya maɲɔgɔnla dɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ tɛ seli kafiri jarimɛden don nka n'i selila o tɛ silamɛya baalen ye sabu silamɛw de kan ka seli muminw de kan ka seli siga t'o la siga t'o la wala o tuma mumini ye mun ye a ɲɛfɔ mɔgɔ min dara ala la ka jɛ a nɛgɛ kɔ ka da kira la ka jɛ a nɛgɛ kɔ ka jɛnɛya dabila ka sonyani dabila ka mɔgɔ faga dabila ka fara hasidiya la k'i tile a bɛ fɔ o de ma muminw na tiɲɛ don bɛɛ siga t'a la mais jɛnɛya min ye k'an da cɛ misiriw kɔnɔ
suani bi ga mo faga misiri ko famo kala dazagolay misiri ko moru kala mo fagalay misiri ko dimiso ngara dana denye misiri ko to mo kala soy kini kala ani dukila nafigi dukoro mbe bela rumbe misiri ko mo misiri ko munya mais misiri bi saka fanye to re dola ala ko sele do duga furay ama fuy bo e ka banana bi saka kishi abada kishi ay ko babu alli je be na aka ko sene islamé on nanga karamo bi to anda mafanga selamo chendo sigata Allah on ma do hali folo kafiru olugu me jogo ko kalama folo kafiru olugu me gachido folo kafiru ku me damedo ka dine do ke ko che dine ko islamé dine ko la sene seri me ko jeniyat bashiye shoni te bashiye mo ko fata bashiye namara te bashiye galo dine do Kalodu de sigatola jalo zimba wallahi ala ko ren dale de ala ko to godi anyefo ala ko kurena ho prophète quand les croyants viennent te prêter serment d'allégeance chendo ya ala ka kira Muhammadu ni ala deneba usari ma no ala deneba musunnu zari fa bayadu malledu woro suratu mumtahina ayatan fla bayad ledu woro da be nyongai chendo sigata Allah o kala ko abada mo do de labe ku bina kira yoro la kado islamé ala ku to sirala ala de kira Muhammadu avisaye ka averti ka la somi oh prophète yanga kira quand les croyants ni ala dene ba musulmanu viennent nous nana prêter serment d'allégeance chendo leydu duma woro ka dañonga sigata Allah mais o ala dene ba muso de wulle kana ko bina do clamer la kirabul osma ala yu wele ko ala dene ba sabu yenya ne siri mita do clamer la ko kabo woro la ibi wele ko ala dene ba ya dikadu maintenant sur la ko udara la ko ala kelen islamé tien ko kuma ko udara do bayala pour ko bli aywa ndo mundu la o bla aywa kira sallallahu alaihi wasallam ay umar bla ga bon makka kana madine kana bayadi madine ko mo bugari koti kana bayadi madine kewma madine kew ka baya woro bale ko asurla ga muso fara nyonga boko no kana jodala aku muso ma ay muso fo ka fa ka do umaru ne umaru ye alakira ga cidinye ka bon makka kana aw yoro la ya ay shiriya mawete fo la momro cide akana flafra la ka akana shionike akana jeliake akana numra ga se ko raburo kana tim foga ni kira Muhammadu ya bla bara min aka Allah ba kake so kwanzo na umaru ko wallahi ko kira ko na ya da fakati je Allahu akbar sigatelna bugari ko okay na ko ai baya bugari yafo muslim yafo abu dawti yafo mizi yafo nasa yafo ahmadu yafo kutubi yafo bugari ko kira ga sabo ko wala zalika baya nahu mini kuma na wore ye ambe anyere feri kira maslam ya to wala wala me kama wa masaka woro fanye utaka fo ai ayo utaka wa nuya ukademe ataka nuya fama fu yo ngataka kendo ngalo ka kasoga soga moran docteur ya keri morane Pakistan morane Qatar morane Makka morane Madina ngala na me kala na telephone sidi jogo nana o baya inna yaga nani magangala ni mari kala de pravej me foi fana kala buka menge on di baloro buka nunge ati foi nyum sigatola ay tawali kala tala aywa purana de yafo mogodo nana ke ya Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya rasulullah ni mogo min di jene ka ti jone ke ati namarake baye le du dogo bedda fale du ala est ce ko jawu ye baya kele mogo bulo aywa wala oyi kila ye mi fondo fiire ala yere mi fo qur'ana na ikludani aywa suratul fath victoire verset 10 ayata alors ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Quiconque viole le serment ne font que viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit l'engagement en bas de tout miséricorde Allah, Dieu lui apportera bientôt une énorme récompense. Ceux
qui te prête serment d'allégeance. Mɔgɔ minnu mina baya kɛ karamɔgɔ tɛgɛ kɔnɔ. I bolo don karamɔgɔ tɛgɛ. E bɛna baya kɛ. Ne faut que prêter serment à Allah. U bɛ ka baya kɛ Ala de ye n'o tɛ karamɔgɔ tɛ maa seere ye. Problème de kota. Karamɔgɔ y'i seere ye a kɛtɔ. Mais o ti wuli ka tugu i nɔfɛ. I bɛ baara min kɛ su fɛ. I bɛ min kɛ tile fɛ. O mago t'a la. O ta ye dɔrɔn o seereya kɛnɛjala k'a banna. Tiɲɛ don. Mais il y a de belebele. La main de la est au-dessus de leur main. Tuma mina ni bolo bi cɛ bolo. E cɛ. Karamɔgɔkɛ ye cɛ. A bɛ ka baya d'i ma. A bolo donnen jɔ bolo. Ko Ala ka dɛmɛ bolo yanga ma bolo kunna. E muso ye. Karamɔgɔkɛ ye cɛ. I b'i tɛgɛ wuli a b'a fɔ. A tɛgɛ kɔrɔta ye ko Ala ka dɛmɛ bolo bi yanga bolo sanfɛ. Ko Ala b'a dɛmɛ baya la. Tiɲɛ don. N'a ko a ti jɛnɛya kɛ Ala b'a dɛmɛ a kana kɛ. N'a ko a ti suyɛli kɛ Ala b'a dɛmɛ a t'a kɛ. Ala ka dɛmɛ bolo bi yanga a bolo kunna. Siga t'a la. Quiconque ni mɔgɔ min sɔrɔla aw la viol ka janfa kɛ ka namara kɛ le serment baya wɔɔrɔ la ne faut que violer qu'à son propre détriment. O tigi bi k'a ka ɲɛnamaya de lagosi k'a ka ɲɛnamaya tiɲɛ k'a ka ɲɛnamaya yɛrɛ de tiɲɛ a yɛrɛ ye. Et quiconque ni mɔgɔ min fana sɔrɔ la a rempli ka dafali kɛ yanga jɛma an b'a dɔn tu musokɔrɔjɛ Ala ka layidu dafa ni Ala cɛla dibi la kɛnɛ kan o tuma Dieu lui apportera bientôt une énorme récompense. Tiɲɛ don belebele. Ala b'i sara la min ka bon lahara don. Walahi siga t'a la. Yarabi Ala k'an sara la lahara don min ka bon. Kira bonya kama. Sallallahu alaihi wasallam. Kɛlɛ t'aw la han. Ayi. Baya. Dɔw ko musow de kan ka baya kɛ ko cɛw man ka baya kɛ. Musow kana fila fara Ala kan. Nka cɛw k'a fara a kan. Yɛlɛ ko dan ye dɛ. Kabako. Musow kana jɛnɛya kɛ. Nka cɛw ka jɛnɛya kɛ. E hakili kɔrɔkɛ ɲɛ sa dɛ. Fede. Jimiya. Ala k'an wuli diya. Ni yɛlɛ. Siga t'a la. Dɔw ko yɛrɛ. Ko kalimatu shahada. K'o de ye silamɛya donkan ye. Mɔgɔ si m'u sɔsɔ o la. N'u y'o ɲɛfɔ. Ayiwa. Kalimatu shahada. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نبي الشريعة ما ولدت فعلا محمد الشريعة ما هو بالشريعة فعلا ده كلني إني على كلا وعلى بسكان فتوه هو الجنة دبلا كيتو دبلا أسترك no kɛra hɔrɔn k'i ka sariya ma foyi ye siga t'o la mais olu ko k'u da bɛ Ala la mais Ala ko ni mɔgɔ min kuranɛ a y'a dɔn mɛn ka ban a la k'o tigi ye kafiri baya ye kuranɛ haya dɔ ye a y'a mɛn wa a banna o mɔgɔ ye mun ye bilen o kɔni y'o yɛrɛ ban dɛ mɔgɔ minnu fatura n'u ma baya ko kuma dɔn Ala tɛ kuma o kan sabu Ala ko n da minɛ fɛn ma a tɛ fɛn min dɔn minnu balola ka sa u ka karamɔgɔw ma baya ko fu ye u ka karamɔgɔ ye minnu fɔ n'u y'o kɛ u bɛ kisi tiɲɛ don siga t'o la hali n'o kɛra nkalon ye sabu u tɛ tiɲɛ dɔn u y'u ka danaya de b'o karamɔgɔ kan wa u da b'o de la o de ko k'ale y'a dɔn o ye min fɔ n'u y'o kɛ tiɲɛ kan u bɛ ɲininka n'o de ye baara banna siga t'o la mais aw minnu ye baya ko kuma mɛn a tulo la ka ban Ala olu kɔni ye mɔgɔ ye sa minnu ka ko bɛ Ala bolo Ala de b'o ɲɛ dɔn siga t'o la siga t'o la Ala ka mun de jɛ dɔw ko maliyɛn tɔn don dɔw ko diinɛ kura don dɔw ko dɔw ka tɔn don n tɛ fila fara Ala kan bolisɔn ye silamɛya o ye diinɛ kura ye ayi n'o kɛra diinɛ kura diinɛ kura tun ye jɔsɔn diinɛ ye dɛ bolisɔn diinɛ a sɔgɔ kɛlɛ siga t'o la baya kumakan filanan n tɛ suyani kɛ zo ye silamɛya aw fɛ hali zo ye laadiri yɛrɛ zo ye hɔrɔnya mɔgɔ min bɛna suyani na bamanan tɛ sɔn a denmuso dɔ ma furu la fiyewu tiɲɛ don fɔlɔ mais misiri bloqué mɛ a bɛɛ so sabu misiri maa 700 n'i y'a lajɛ n'i ye so bɔ a la so bɔ misiri kɔnɔ a tɔ bɛ to maa 100 o 100 n'i ye jɛnɛyakɛlaw bɛɛ bɔ 700 yɛrɛ la a tɔ bɛ to maa 50 o 50 n'i ye namaratɔw bɔ a la a tɔ bɛ 25 ye o 25 n'i ye nkalontigɛlaw bɔ a la 700 bɛɛ lajɛlen la a tɔ bɛ to maa 5 ye o maa 5 yɛrɛ n'i y'o lajɛ dɔ ka kulisi senkelen faralen don dɔ ka disa fankelen faralen don i y'a faamu dɔ ka sabara ninnu ye finikolon ye o de ye mɔgɔ ninnu ye sa ne ka batigi ninnu i n'a fɔ mɛlɛkɛw sangare ni Ala tɛ
wallahi ala kam ma bobe duguma de dondoni cenu me yangale mbadunu akaba ko do de muri min bi bamago ya bi muri min bi jiya kono bi ko ti jene ga ko maga sa ko ma ka do ko de ko me ce billahi te manyamse ama nyedo wala me ayo o ga wona mina nyefo do ayo na la sono o manga do ko islamia do ngai baye kele to la ha Mwana de kuti. Cenu. Wakile ka sahaba shite. Mimi nana islamia la no maworo indakira bulu. Sigatola. Sigatola. Kire Muhammad dogono nyata. Cenu. No sedna liuni. Muhammad do nyata. Cenu. Muhammad muso nyata. Muhammad modo nyata. Cenu. Hasan no sedo nyata. Me outma hali bi au ga kere bayo ko la o bayo ko ble. Ai. Abisro mi bayo fo ato de fe. Le bleu. Sigatola. Kela bona fe. Ala ka muna ja. Amen. Ok. Now. Le Dieu Tout-Puissant et le Sage. Now. Que la paix et le salut soient sur notre sauveur prophète Mohammed. Sallallahu ta'ala wa sallam. Wa salim. Ami salli Muhammadu ka. Wa salim. Qasimu Rasulu. Wa salim. Ami salata. Wa salim. Kira folo ni kira laba ambi solaka wasale imam ali burange ambi solaka wasale ambi soli mamudu wasale kira min go gadi alay dave be kendo akamu be wanda akafsa be kendo akagani be ajogo kan be muhammad sigato law na et sa famille anaga dema al salama ambi sola azulioka wasale na et ses compagnons qui étaient sur le droit chemin. Ami solli aga sahaba nyumonga minu be chesra ga alla adriya sraka wasale na burakira ga sahaba udron avec kono sa ko be gal jinna kire ga sahaba do be fo hawu koloko sare wala kire ga sahaba jarbe dembe hali frone ko gadi alayna do subhanallah Allahu sabu frone ayira aplis be mais nabla musa anti fe anti ala fe anti krafe u yayira mais kira da saba nan sigu be sigu da sabu be mimu kono kan yiki kirama mumante ngani kira klero yu klobo ko mukasa kabako sabo kira toro de sabo be miru ye kira tonu billahi alhamdulillah kadda to ga to be ka kira nyini ka kira manu ka nyini ka kira lebo ka nyini ka kira labla ka nyini ka kira kotoro kira nyana ni kira sare ko ka kira modu mfa fa ko bela Allahu akbar ni to koni Allahu akbar men bela saba la dru be kenu saba be minu billahi ala ko kema muhammad afuyi nu sara yoro mi bu dal na woro kenu sigara rabbi ala ka dal jina amin naam. Que la paix et le salut soient sur notre imam. Allah ka nemel ki jiti angal man bele bak. Amin. Naam. Du nom de l'imam Ali. Min do ko Sayyidina Ali. Yangal mamide. Waraba. Allah ka nemel ki jiti al man Ali. Amin. Naam. Et ses descendants. Ani mogo minu borala abwa minu na. Abwa minu na. Ali minu borala. Allahu akbar. Saluka. Wasalim. Ami sala bagaba jumonga. Wasalim. Ami sali fana adewna modenga. Wasalim. Minu borala. Okaka. Naam. Tel que Imam Hassan et Hussein. Inafo Imam Hassan, Imam Husseini. Naam. Ami saluka. Wasalim. Naam. Sheikh Abdul Qadir Jilani. Inafo Al-Imami Sheikh Abdul Qadir Jilani. Bela. Baghdadi. Ami saluka. Wasalim. Sayyidina Ali Zuriyado. Sigat Allah. Hashidiyati Funi. Wallahi. Naam. Sheikh Ahmed Tidiane. Ami salli Imam Sheikh Ahmed Tidiane ka. Aina madi. Sayyidina Ali Zuriyado. Kenu. Ami salaka. Wasalim. Naam. Sheikh Hamada Amaula. Imam Sheikh Ahmad Maula Nyoro. Sayyidina Ali Zuriyado. Kenu. Ngo Sayyidina Ali bangena belebelo de la. Sigato. Adew ye belebelo de. Amodew ye belebelo de. Sigato. Odew ye belebelo de. Ku ka zuriya ye belebelo zuriya ye. Ku ka du belebele ka du. Korana jigino ka du de ko. Sigato lawo. Okera. Naam.
Cheikh Mohamed Boué. Imam Cheikh Mohamed Boué Haydara Nyoro. Haydara. Abolole bambolo ni ndugu kolega. Chendo. Ami dugo kan shijani kenea. La mangu nyimoni lafia. Na. Ala ko danama. Amin. Den na li zuriya do ay fara hasidi ala kanu fara. Amin. Abarati anta. Naam. Cheikh Ousmane Madane. Imam Seydi Sharif Ousmane Madane Haydara. Haydara. Abolole bambolo bamogoya. Tamaninga do. Chendo. Ba Madane dedo. Den na li zuriya do. Chendo. Den na li modedo. Den na li dedo. Chendo. Ay fara hasidi ala kanu fara. Amai. Farani mai. Baraka here kanai. Amin. Shijani kenea la mangu nyimoni lafia. Ala ko danama. Amin. Naam. Jusqu'au dernier né de la famille des Alulbaï. Allahu Akbar. Ini morodo. Ayi. Abarati. Sanari. Ko ami dugo ke, ami soli ke, ka nyina ala fe, ndo kishi, ka nyina ala fe, ndo sagai, ka nyina ala fe, ndo wasai, ala ko ga se nalika, ani adiu na modu, ko na bla sirifu ga delaba min bagina sisa, kando wodili kero la ya, ala ya fadili nanga buya masiki benyishi ubema, hali delaba mi wolola sasa. Tamara. Yo ma to so folo de. Ayi. Ajigina so wadena. Yayi. Chendo. Anga mo dema. Ko anga foli nanga buya masiki nanga barkata boyi. Min bagina sirifu ga dukon. Allah. Bilibila. Sirifi jumɛn magango ta kote madinakaw ta kote mali kote bamakɔ kote tamanin kote segu kote ɲɔrɔ kote ɲɔrɔ fara hasidiya la a kana sirifu fara yɔrɔ a bi yɔrɔ a bi yɔrɔ bɛɛ n'i siya tɛ ŋmaala ye ninnu da k'u ye de tiɲɛ don hasidi ni ala bi kɛlɛ la fo ka taa bila jahannama kɔnɔ lafiya tɛ siga t'o la naam. D'après l'imam Ali, ils sont de même catégorie. Ok. A ko Seydina Ali y'a fɔ an ye ko a k'a dɔn ko sirifi min minɛ wolo sisan ala ka nin kumakan in yɔrɔ kɔfɛ ko k'a daminɛ o sirifi in na fo ka na bila ale Seydina Ali la k'u bɛɛ ye bonya kelen ye ala bolo u bɛɛ ye bonya kelen ye u bɛɛ ye joli sira kelen ye u bɛɛ ye kabila kelen ye u bɛɛ ye du kelen ye k'u bɛɛ ye maa kelen ye farikolo kelen. Siga t'o la. Ye tiɲɛ. N bɛ Seydina Ali ka kuma yan. Awɔ. Seydina Ali salen man nasigiw kɛlen ka sirifiw fara ka bɔ ɲɔgɔn na. U y'a kɛ. O bɛ dɔw kɛ sirifi halala ye ka dɔw k'a ɲuman den. Subhanallah. O bɛ dɔw k'a ɲuman ye ka dɔw k'a pirate. O bɛ ba dɔw la o bɛ sɔn dɔw la o bɛ tugu dɔw kan o bɛ dɔw nɛgɛ. O bɛɛ ye nasigi n'i ye mɔgɔ mɔgɔ la jaramɛ den dɔ bila. A ye ne nɛni ne kan ka nɛni ne m'a fɔ maa si ka mun ye mɛ ala ko a ye sirifiw bonya a ye kira somɔgɔw bonya a ye alibetiw bonya n'a y'u dɔgɔya bɛɛ a ye kira dɔgɔya kira dɔgɔyaba bɛɛ ye jaramɛ den hali n'a bɔra Maka. Siga t'o la o. Tamare. Kana ɲinan dɛ. Ayi. Kana n ka 7. Ne ɲinan. An b'o de kɔnɔ hali bi. Siga t'o la. Nin ye a kasɛti fɔlɔ ye. Tiɲɛ don. Naam. La première épisode de l'histoire de l'imam Ali aux 7 blocs. A ko Seydina Ali a ka karanga 7 kasɛti fɔlɔ. Na. Premier épisode. A ko nin y'o ye. Ayiwa. Nin y'o ye. An bɛ fɔlɔ ka min f'i ye. Naam. Où avez-vous tiré ce passage? An bɛ fɔlɔ ka min f'i ye an ye nin kumakan in sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn. Ayiwa. Yan'an ka fɔlɔ ko kira ka Seydina Ali ka karanga kɛlɛ a ye karanga kɛlɛ min kɛ yan'an k'a fɔ karanga ma kɛ ne ɲɛna tubabukɛ tun tɛ yen e yɛrɛ tun tɛ yen ninnu tun tɛ yen o tuma anw bɛna fɔ n ko jɔnni ko tɛ sa an y'a sɔrɔ minnu bolo an bɛna olu lakale i ye k'o dɔn an ka sɔrɔ k'an da don maana in na k'a baro f'i ye o ka kan naam. Nous avons tiré ce passage d'Abdul Hassan. A ko an ye nin mafilɛ ka bɔ Abdul Hassan na. Abdul Hassan ko an ye nin kɔrɔ fɔ ma filɛ ka bɔ ale de bolo. Tiɲɛ don. Naam. Qu'il a tiré de Ahmadu ibn Abdullahi. A ko ale y'a ma filɛ ka bɔ Ahmadu ibn Abdullahi la. Na. Ahmadu ibn Abdullahi. Abdul Hassan ko ale y'a sɔrɔ ka bɔ o bolo. Tiɲɛ don. Naam. Qu'il a tiré ce passage de Mohamed ibn Bikri. A ko ale y'a sɔrɔ ka bɔ Mohamed ibn Bikri la. Na. Abdul Hassan ko ale y'a kumakan in sɔrɔ ka bɔ Ahmadu ibn Abdullahi la. Ahmadu ibn Abdullahi ko ale y'a ma filɛ ka bɔ Mohamed ibn Bikri la. Mohamed ibn Bikri ko cogo di naam. Mohamed ibn Bikri a dit. Ko Mohamed ibn Bikri ko naam. Que Yusuf ibn Abdullahi a expliqué ce passage. A ko Yusuf ibn Abdullahi
Yusuf mi Abdullahi de na ko de kuma yin lakalale chino Yusuf ibn Abdullahi aha o de kuma yin lakalale sigatalla ani joni nam. Et Khalid ibn Rafat al-Juhani eut aussi à expliquer cette histoire. Ako ani Khalid na ibn Rafat al-Juhani aha ko lu de kuma yin lakale ale chino me vamo abi fam Yusuf ibn Abdullahi aha ale de ko ako Khalid aha ibn Rafat al-Juhani na ko lu de kuma yin lakale ha aywa Yusuf ibn Abdullahi aha ale kuma yin lakale aha Muhammad ibn Bikri na ani Khalid ibn Rafat al-Juhani chino olu fula de kuma yin lakale ayo sayyidina ali ka karanga kale Allahu akbar naam Ils ont dit olu ko aywa naam qu'ils ont tiré ce passage au prophète. ko olu fana ye kuma yin zoro ka bɔ kitabutigi la aha kitabutigi de kuma yin lakale olu ye aha naam Que l'imam Ali ibn Abi Talib nous a expliqué ce passage. ko sayyidina ali yɛrɛ aba talibi de ko ale yɛrɛ de ye ko in lakale ha ngare Allahu akbar bamananw b'a fɔ cogo di ko n bɛ da o ye n bɛ tigila ye chino sayyidina ali min ye karanga 7 kɛlɛ kɛ aha o sayyidina ali yɛrɛ de ye karanga 7 ɲɛfɔ na kitabu la adayo a da ta imam ali ta ye aha sayyidina ali y'a fɔ sigatalla o y'a da ye nka mɔgɔ min mago b'i bɛɛ la aha i fitinin ti fɛn ye o ye ha n bɛ ɲɛnama dɔ f'i ye apo samare i k'a faamu ne tɛ n y'o de f'i ye aha ala kira ko na o faga ko dɛ ha aywa an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ aha ne tɛ kira ko aha e tɛ se k'o fɔ ha sabu e ma kira ye ai imai kira ko aha ne tɛ se k'o fɔ aha ne ma kira ye chino mais k'a fɔ karisa ko kira ko aha o de ye fɔta ye aha n'an ye kuma nɔgɔya sigatola alfam sabu o min y'a ye an y'o dɔn chino n'o n'a bɛnna n'o n'a ma bɛn an b'o dɔn sigatola ni mɔgɔ min ko aha ko ali sangare ko ala kira ko na o tuma ni maa min y'a nɔgɔya a banna aha nka n'i k'i b'a wuli nkalon don sigatola sabu ale ni kira ye ɲɔgɔn ye min ai amanyoni samare nka ni ko sen nani ko kira ko aha kɛlɛ b'o la ai kelatola ala ka bɛ sa o ai o de la ne b'a fɔ n ko anw bɛna karanga ɲɛfɔ ten dɛ aha ne tɛ an y'a ɲɛdɔn sigatola n'an y'a ɲɛfɔ ten u b'a fɔ nkalon don ko tiɲɛ tɛ aha mɔgɔ minnu bɔlen filɛ aha mɔgɔ dɔlen don chino kuma daminɛ ye Abdul Hasani aha Abdul Hasani aha kumakan ye ne sɔrɔla ale bolo chino mais ale ɲininkali ko an ma aha ko ale fana ye kumakan in sɔrɔ na sɛbɛnni na ka bɔ Ahamadu ibn Abdullahi la aha bon Ahamadu ibn Abdullahi na ale fana ko ale ye kumakan in sɔrɔ ka bɔ Muhammadu ibn Bikri la aha Muhammadu ibn Bikri na ale fana ko ale ye kumakan in sɔrɔ ka bɔ Yusuf ibn Abdullahi la chino o Yusuf ibn Abdullahi aha ko ale ye kumakan in fana lakale na ani Khalid Arafat al-Juhani Allahu akbar Khalid min n bangebaa ye Arafat al-Juhani aha Arafat al-Juhani de Khalid na ko y'a lakale chino olu de ye nin kumakan lakale ko olu ko ko kitabutigi de y'a f'u ye na ko Sayyidina Ali yɛrɛ de ko aha ha mission min kɛra aha ko Ali y'a lakale tete moka sabu aha Sayyidina Ali taara karanga min na a kelen de taara chino bon n'a fɔra ko minnu kɛra ko o bɛɛ sɛbɛn kitabu la ha ni Sayyidina Ali yɛrɛ m'o fɔ e ni Ala cɛ jɔn bɛ se k'o fɔ ai mogashi mɔgɔ kun de ye o ai sabu hali n'a ye mɔgɔ sɔrɔ sira la a y'o sɔrɔ sira la yan'o ka sɔrɔ min kɛra jɔn b'o lakale ni alite o tuma Sayyidina Ali yɛrɛ de y'a lakale aha min da ye min digila ye sigatola tɔgɔ sir Nous avons aussi tiré ce même passage dans les cassettes de Chérif Ousmane Madane Haïdara. a ko anw fana ye nin kumakan in sɔrɔ ka bɔ Seydi Sharif Ousmane Madani Haidara ka kumakan tɛmɛnenw na haidara n ye minnu f'i ye aha olu tɛ mɔgɔ balolenw ye minnu bɛ dɔn an fɛ aha n'i ma kalan i t'olu dɔn chino nka n ye dɔ d'i ma sisan aha Seydi Sharif Ousmane Madani Haidara na ba Madani Haidara de haidara ba Sita Traoré de haidara bilibile Hashim Lako ka funankɛ haidara Zamzamiyu wajda Makiyu haidara Madaniyu haidara Zulfakar bɛ cɛ min bolo bi aha haidara o do dɛ Sayyidina Ali tiɲɛtaba don wallahi kul kan wa kalkan chino
Sayyidina Ali dedo Sayyidina Ali modedo kira modedo Hassan Hussein dedo Sayyidi Sharif Usman Madani Haidara kashe tu koro fana na onye ni manga fana sura ka boy Chelo sigata Allah kala boya ay ela to Haidara bolole bambulo sigata lawo to nyinga aywa no mi jadu kashe ti nyini re karanga kashe ti be sigata Allah abi anya sura ka boy Chelo ya ngore ko wati min nama ko banale anga ya ngora mena doni ra koy nga ma fa ka nyoron di dafa ma dafa sa nga na fe nya fay to na baagli to la torogo nga jakku sube sigata Allah meni ala e wati wara ira na nya bla yorom na choy amba to gorola o kaka ni ala sona famina se adala sigata la kashati mun nga jawa torogo nga ja sigata la aba no ga dondoni ni ala sona ma sa adala o kaka na de kramo ereta ay mi nga bara la don tede sigata la santan nami ayo de kaka Allahu akbar kadam ne 1996 la fo 2010 abaka Allahu akbar mais alors ko ngebe ka do de ta abi ko don Chelo tenen yula nga na anda ko ni yenna la serap mo mi am do sabaka wani ala sona nay dugo kanye na amina kashati zadana sigata la mi dugo ni islamo fe mbake o kaka manyi nande ay nyele du min dayi ambado nye wele ke ka bo jamana chamana na ako yanga kashati chamana me ko amiga tuka nyina faida kula nge kanga faida sabaka ngoti jago ya ni mo jogo chena mi nyina faida ko dre Chelo jogo chene no magla folo faida ko be ya ay abada ay ka fotani wurde ke joni glomina wa jene agala wa zo ay ma fala wa joni nga wurde ke idele ko ala ke amiga ala ira mo wala folo donesa ana faida sabaka o kaka mina faida min dima ijando ala aywa garsage ka siri bula pew ka garsage fuli hal ni dabal ledo na muru ka fo mo yi nyini u ka fo dabal la sugu tiga ja na marje tiga soro e be bare kaltila na ni sugu mani fiu muru toy domo toy kana shetraka aywa ma fa bashi bula de ngamina mi vie ni ya sabaka billahi na la jora sangara tamanyamte ibi munge anyako ibi serji taga yoro manga nyini aywa mangandi tororo mi ma sabaka jona wati banedo aywa ni yo soro o ma ibi astaghfirullah ke shengame na fore alaka ya famu o dugo jabi kledo Chelo o ko fe dun ibi soli ka kira ka shengame na wala tu fongo fengadi alna kadi afa allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim shengame na o kore alaka ya fa ke kirama o fana dugo jabi kledo na no bana dun o ma ibi soro ka sabaga na ya fatahu ya razaq na ya fatahu ya razaq na ya fatahu ya razaq na shenke mo wolovla bi wolovla na di wolovla sangara ya fatahu ya razaq na ni o fa bi kola shikelenda ibi wolovla ke ka bi wolovla ke asoga ke mo wolovla ke ni ya ke je ko kula ki kala se daro kula sangara tamanyamte nyini ndama sirifu nyida kama na nyini ndama sayyidina ali valer kama nyini ndama imam ali bonya kama nyini ndama karanga yere kele yere sayyidina ali chatri minute ngene jaminge nyini ndama ubuya kama Allahu akbar ndi fo nyini fe warla nga bi fengele nyini fe aywa nama ke bashi aywa tiga basi ni bi fayda nunge ibi dugo doni zaman nema wallahi na ya kenya bi mine Chelo tiga tola kanu nyo flaga dugo tibi kanu nyo ka dugo tibi kanu nyo ka Chelo awu me sigi me sheji menga ni dugo te billahi mo ti sigia tiga tola tiga tola amogo be dugo la wallahi wo ki ba ma ya dugo de bake ka bu ya dugo de bake amogo ba ga dugo la akana joyer la ay dugo kenye mo bala wallahi na ya ke nyini me mi o bisoro Chelo ala ga nyini vo no wa ala ga gatro foni amin ya rabbi ala ga shi sabati amin jamana ala ka basgi ala ka kishi ala ka Allah kana ya buya kama sallallahu rasul wa sallam allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minna dunyaka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala